Faithful God. Maduma-duma dagiti sitwasyon nga pagdalanan tayo iti panagbiag, kas kadagiti season, it changes, ngem ni Apo Dios san nga agbalbaliw. Mariknayo siguro, naka-aircon tayo ng pumudot latta sa bali nga season manen. So agbaliw dagiti seasons tayo, agbaliw dagiti sitwasyon ti panagbiag tayo, ngem ni Apo Dios saan pulos nga agbaliw, madaydayaw ni Apo Dios. Dayta kumati, birbirukan tayo nga kang kanayon, iti panagbiag tayo. At dagiti may palubos nga sitwasyon iti panagbiag tayo, ngayon ni Apo Dios, He is in control of everything. Madaydayaw ni Apo Dios. Tinasyon tayo tataw, we are in a very chaotic situation. Napakainit ng cellphone. Mag-overheat ang cellphone nyo dyan. Pag tinitingnan nyo ang Facebook, yung ni Apo Dios, nadaduma, maratel tayo, naggulo, nakitkitaan. Ngayon, iti panangad-adal ko ti Biblia, may sa iti may maawatak dito yung Biblia. Maratel man tintiro nga lubong ng ni Apo Dios, saan nga maratel? He is sovereign and He is in control of everything. Awan ti mapasamak nga without His approval. Dayaw ni Apo Dios. Ket ni palubos na dagito nga sitwasyon, may sapay nga naadal ko ti sasaona. Ta even Israel, impalubos na dagiti chaotic situation, itinasyon da. Ngum ni Apo Dios, usaren na dagita, all things work together for good. Usaren na dagita to expose impurities. Sometimes, tamo tayo, nasingpot tayo, natino tayo. Ngum ni Apo Dios, ipadalan na ka, ipalubos na, nga sumrik ka kadagiti sitwasyon nga mo mauawatan. Ket intunukan ka kaslaham mo mo di sarilin. Takadagi jay nga sitwasyon, rumuar dagi jay impurities tayo. Ket ni Apo Dios, ti pinaka-goal na to conform us into the image of His Son. Ket no maminsan, the goal is more important than your comfort. Ipalubos ni Apo Dios dagiti discomfort tayo, tapno rumuar dagijay impurities tayo, ket ma-address dagijay, tayo dagijay, and then matulungan na tayo ti Holy Spirit to address dagijay. Tapno di goal ni Apo Dios to conform us to His image, ket matungpal. Madaydayaw ni Apo Dios. So nga, di gulo dito yung nasyon tayo, I believe nga the Lord is doing something in our midst. Madaydayaw ni Apo Dios. Napansin niyo? O, pa'y pimotok nga paltok. I think we are more mature this time. Welga, mas maraming welga ngayon kaysa noon, but it is peaceful. So ni Apo Dios, idaldalan na ipalpalubos na dagitoy, and what can we learn in this situation? And yapan na tayo kumamanin iti mas mature nga situation. Kahit ko iti mangibingay iti mensahe, in the world but not of the world. A reflection di life ni Daniel. Ni Daniel, kaslamot lang kanya tayo, at dadagiti sitwasyon nga han na maawatan iti panagbiag na. Kuna tayo ni Daniel, I believe nga narugyan isuna nga na disciple kat mayat ti pundasyon na. Ngem even Daniel was brought to Babylon. Ket no maminsan nag-question tayo nga, why me Lord? No maminsan uray naglinteg ka, uray masursurutam amin nga sasaon ni Apo Dios dagiti bilbilin ni Apo Dios. Ngem sometimes maging victim tayo lahat ti daytoy nga lubong because collectively the Lord needs to address our world. Sina Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, naglilintag na dagitoy, but they were brought there. Iso nga simsimpaan tayo collectively, kasi di kinatangkan ti ulo tayo, adu ti inosente nga madamay. That is how the Lord addressed the world. Iso nga, they question nga, why me Lord? Apay si kalakit kitaan ni Apo Dios, dayta ti sinungbatan ni Apo Dios kin ni Job.
Adda ka di jay, dinaramid ko dayto. Kasano nga sungbatan di kararag mo kakastoy mo ti kararag na ti maysa. Naduma-duma ket nagadut timtimbangan ni Apo Dios ti pampanunutan tayo lang sarsarili tayo. Ket dayjay we need to see things in the perspective of God. Ket dayjay ti appreciate tayo ken ni Job nga he give, he takes away, blessed be his name. Ngayon yaman ti pagdaldalanan tayo, we need to worship the Lord. We trust Him because He is good. Madaydayaw ni Apo Dios. Now, kini Daniel, nakita tayo nga, even idinayapan isuna, dijay Babylon, he excelled in that situation. Timaysa nga nakita kini Daniel, he excelled in different so na tayo no Pilipinas ko different administration. Different kings, different empires, he excelled. Dayjay kumati kayat ko nga adalan tay tatta, kasi ni Apo Dios, kayat na nga kasjay kumati panagbiag tayo. No kitaan tayo daytoy prophecy nga impakita ni Apo Dios ijay ari ti Babylonia ni Nebuchadnezzar, tagtaginep. Ni Daniel, he has the gift. Awan ti makaaramid di gifting na because only him can understand the thoughts of God. Ket dayjay ti lamang tayo nga Kristiyano because somehow mas lamang ti pannakaawat tay kini Apo Dios ngem dagiti adda iti lubong. We have an edge in understanding the Lord. Kasi ni Daniel, hammat nga sigod nga muna di tagtaginep. Ngem adda ti ammuna nga maysa. Kanda kami ti tiyempo tagkararag kami. Ket dayjay kini Daniel nagkararag amuna ti umawagan na kini Apo Dios. Si kaman ipataros mo di tagtaginep, nya di tagtaginep mo ang koy bagbaga. Kasano nga dayjay? So amo nga makalag di tagtaginep nga kun natilo ka no. Tanda mo ito di tagtaginep. Ket nahan mo nga mayted di tagtaginep, kenjay pataros na patayen da ka. And that is the yung adda ti giftings kini Daniel. Iti tungkal may sa kanya tayo adda ti certain giftings nga dagiti kings or sino man nga pagserserbyan tay iti daytoy nga lubong, they need that gift. And those gift guides them. Madaydayaw ni Apo Dios. Ni Daniel, manungaya ko nag-serve kini Nebuchadnezzar, ni Belshazzar, tapos imay ni Darius, adadjay manen. Dire-diretso yu pa nag-serve na. Kit adadjay latangato. Kit nagado kaniya tayo, ito yung style ti government tayo, imay ti may nga politiko, JO. Job order. Tapos si maruno ti sumaruno nga politiko, awanay, nasisante ka. Ngem, we serve a different kingdom. Kasano nga ni Daniel na absorb iya banger? Ti system iti lubong, pinasipsipan. Yung ti principle ti Biblia, give your best. Serve as if you are serving into the Lord. Dayjay ti inararamid ni Daniel, and he is absorbed in different administrations. Iti daytoy nasyon tayo. Di ko na akon, we are divided with these two kings. And ito yung napakainit. Napakainit. And may pumanig dito, may pumanig doon. And napapansin ko, church, madidivide ang church dahil dito. Madidivide ang church dahil dito. And ijay bayag mi nga nagbiyahe di kalman. Mumudag ito yung topic ang dayjay samot ti lamang tayo. O katawan mi, awan dagito yung pagtutungtungan di kalman. I think unawarely, we absorb the principles of our pastor when it comes to politics. So, dayjay. So, iti dayto nga lubong sa balin di administration, yet di loyal team na bati dito nga administration. Addakan ditoy, banbanatam mo ti pagserserbam, wano pasimple ka nga banbanatam dayto. Uno,
Limabas ka. And this is the problem with our politics. But kailangan nating pag-aralan ang mga salita ng Panginoon because we are called to be salt and light and we need na iba tayo kumilos. Iba tayo kumilos. And tingnan natin, pag-aaralan natin na maraming Kristiyano ang hindi makamove on dito sa dalawang ito. Kasi sometimes we belong to that kingdom and then iba ng kingdom. Pero ang maintindihan sana natin, whether dito ka or dun ka, we belong to a different kingdom. We belong to a different kingdom. We are just in this world, but not of this world. Dahil ti punto na, nalpasan ti sermon. Yun lang yung point. We are in this world, but not of this world. At pag mapag-aaralan natin dito, mas malinaw ang pag-iisip mo pag mag-isip ka from the perspective of our kingdom. And we can always serve whoever rule in this nation. We can always serve excellently. We can always shine brighter. We can be saltier. Balin ba tayo? Saltier? Uno sar. Naapgad doon no naalsab. Dahil yun problema kayo no naalsab. So ni Daniel, tarigagayan tay kumati agbalin nga kaski ni Daniel nga we can go on to different services, different kingdoms, different administrations, and we are always there shining for our own kingdom. The question, how should we live in this world? Paano tayo mamumuhay? And nabanggit na, magre-reflect tayo sa buhay ni Daniel because kay Daniel, he did this excellently. Now, dukunin ko ang pinaka-prinsipyo ng message na ito. Ang text natin is John 17 verse 14 to 18 and I'm using the Amplified Version today. Kuna na dito, I had dito yung prayer ni Jesus Christ, sakbay nga matay DJ cross, and he is praying for his church. So dito sabi niya, I have given to them your word, and the world has hated them because they are not of the world. And no maminsan, maditay kayat nga guraan na tay tilubong. So as if we magpanggap tayo na we are part of the world. So, ayan, we compromise. And do not belong to the world. So, ulitin ko doon. The world hated them because they are not of the world and do not belong to the world, just as I am not of the world and do not belong to it. I do not ask you to take them out of the world, but that you keep them and protect them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth, or set them apart for your purposes, or make them holy. Your word is truth, just as you commissioned and sent me into the world, I also have commissioned and sent them into the world. So daytoy ag-reflect tayo ditoy, daytoy tikinasya sino tayo kin ni Kristo. We are in this world, but not of this world. Bagaman takaabay mo, you are not of this world. Kasano nga nagbiag ni Daniel? Kasano nga ni Daniel ket adayjay uneg iti empire iti Babylon, but he is not a Babylonian. He is still a Jew. Ket dayay kasano tayo nga sumrek iti daytoy nga lubong, ngem saan tayo nga tagattoy nga lubong? Yeah, we have si Skaji dito. So, yung mga hindi nakakakilala, nahihiya siyang mag-testimony. I will speak on behalf of her because she's a waywabo. and the waywabo has a vision na hanapin natin ang mga young people and we guide them, help them find their design in life and let them excel there. So, if Kisha would be a doktora, huwag nating persahing maging pastor si Keisha.
she needs to be a doctor. And if Kaji is in the politics, huwag nating ikulong sa simbahan. Because wherever we are, we need to shine. We need to shine. So I think Manong Kenneth is running also. And that is the call of Christian. Pag pumasok tayo, we need to have a mission. Uray niya, an lang nga politics dito, inusimrek ka di jay nga trabaho. First and foremost, isipin mo na you have an assignment. You were sent by our kingdom into that field to shine there. You are a secret agent or an agent of God. Sabi ko noon sa Hong Kong, mga James Bond kayo eh. Ipinasok kayo ng Panginoon sa bahay ng mga hindi Kristiyano. And then, wala silang kaalam-alam. And then you are shining inside that family. Tunukwan jay anak da, agkan tati, Jesus loves the little children. Di da napupuutan Kristiyano jay anak dan. At the problema da, makita da nga si ka nga katulong da, kaslawang problema, si ka ti pagpapa-advisean da. And dito in share ko nga message kaniya da nga, be aware of your assignments because you are not just domestic helper. You are domestic helpers with a mission. So ayan, naduma-duma tinakayapanan tayo di office mo. Saan nga di office mo ka sikat itibkol? Sikat gimong-gimong ka. Makitam tupay na datoy nga gimong-gimong kunada. And we need to change that. Now, ni Daniel, kasi ano nga nag-excel isuna. Umuna nga punto, tamnuhan tayo nga bumayag. Ni Daniel na pan ni Babylon, stayed there, pero he refused assimilation. Residing yet refusing assimilation. At totoo itong assimilation, may kasabihan tayo yung sinasabi natin, kinain ng sistema. Huwag tayong magpakain sa sistema. Of course, kahit saan, politics, sa trabaho mo, sa bahay ng amo mo, sa neighborhood mo, sa school mo, may sistema dyan. Pero iba ang sistema nating galing sa ibang kingdom. And we need to know who we are. Ito yung manual natin kung sino tayo. Residing yet refusing assimilation. So, ni Daniel, physical nga the Babylon. But, how come nga he rose to positions? Lumaban ka, I believe, napakahirap ng papasok sa politics. Because you need to please so many. Kailangan mong laro-laruin. And sometimes, ito ata ang kinainlove ng mga tao dito sa matandang ito. Kasi wala siyang pakialam. Kung gusto niya, itira niya. Ayaw niyang nagpli-please. Kung ano yung naisip niyang tama, kahit sa pananaw nating hindi, wala siyang pakialam. Yun yung ata yung hinahanap ng Pilipino. Pero hindi ko naman sinasabing yakapin nating lahat. Kasi maraming flows ito. And what we need, may mga taong ganito, they have passion on what they do. But they need guidance. Because ni Nebuchadnezzar, he was just like that. Napakayabang ni Nebuchadnezzar. But because of Daniel, he was guided. Ni Nebuchadnezzar, napukaw na pa iti panunot na. Gaputi kinayabang na. Baga na nga, makikitam da ito, naglaing ako. Una na. And we don't know kung anong purpose ng Panginoon sa nangyayari ngayon. But we refuse assimilation. Ni Daniel, kunakon, rise to office, but hindi niya kinuha sa pasipsip.
We need to have a principle and we need to live on that principle na sinasabi ng Panginoon because we belong to a different kingdom. At ang goal ng ating hari, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. We are invading this world and tingnan natin na hindi tayo ang ma-invade. So, Daniel rejected cultural and spiritual compromise. Nakita tayo, very pandangan pa lang. Dagito'y kami simple. Dagito'y distinction da Daniel. Para sa kanila, pag kumain ka ng kinakain nila, yun yung application sa kanya nun eh. Sa trabaho mo, maraming application yan. So sometimes, kailangan mong gawin ito para mangyari yon. So maybe, kini Daniel ang struggle niya syotag o gulay, syotag o she. Pili ka di jay. Dayjiti direct issue ni Daniel. Kita tayo at dati na duma-duma. For example, in market, kada brother Henry. At damot na gijay different debates di jay nga they need to stand for their faith. Adamot in the field of engineering, in the field of construction, adamot ti different politics na data. Katayjay, we need to always stand according to the principles of our kingdom. So yun, kini Daniel, of course, he chose Oshe. So, diyan mo na niyan tinsag pauda. Baka tisag pa yo sheep. Muton. So yun. And then even kini Daniel, the problem kini Daniel in the kingdom nga pinagsisilbihan na doon na sa timeline na ito ni Darius. Apalan data apay ta kaakit-akit isuna. Kasi nangingibabaw isuna, may kakaiba sa kanya, and apalan na gito'y kapatasan na, kit style da, kasla Pilipinas style. Crab mentality. Dinadaulan, ganun yung style nila. So, ayan, may crab mentality na noon. Kit nagaramid da iti siguro nagpaayab da kadag iti Quadcom committee, mga ganun. And then nagaramid da kadag iti laws nga inikutan da di law tapno ma-corner da ito. That is what happening in our politics. Nilalaro nila ang mga batas natin for the benefit to attack one or to benefit themselves. Nakakalungkot. So, Pilipinas ang pangalan ng bansa natin pero nababasa natin yung itsura dito sa Babylonia. So, sabi ng Panginoon doon sa Book of Revelation, "Come out, my children. Come out from Babylon," sabi doon. Inaramitan dati batas ni Daniel nga bawal ti agkararag. Bawal ti agkararag. Kat in spite dito yung batas, that's not the law of my kingdom. He still did it. So residing in that, but wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. So ayan. Kaya minsan, na-amaze ako sa mga lumaki sa Christian family. They go to Jollibee and then kikita ko doon. And then bago kumain, nagpe-pray, makikita mo doon, mapapansin mo doon, kinita niya yung burger niya, tapos bago kumain, kunana di jay. It's not about the religion. You can see a person in his spirituality. Naisip niya ang Panginoon. Binabanatan natin lagi ang Catholicism. 5 ba si simbaan, nalagip na ni Apo Diyos. Manong nga simbaan na labasa mo, hindi pa nalagip ni Apo Diyos. Kit-kitaon ta simbaan, di ka pa makigimong. So parang ganun. So, you see
yung kunana ni James, faith without works is dead. You can read the spirituality of one person by what he does. Bakit niya sinasabi yon? Mababasa mo sa salita ng isang tao kung anong nilalaman ng utak at puso niya. Mababasa mo sa kilos niya. So, yon. So, ni Daniel, reject that idolatry. Of course, the friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, no, we will not bow down. We will not bow down. And sometimes, in the field of politics, in the field of your office, they may kick you out. And this is the compromise that many of us, minsan, we cannot stand. So, hindi lang yan sa politics, kahit sa trabaho. And tingnan natin, and we need to reflect, and we need to think that iba tayo. Hindi tayo ganon kumilos. Madaydayaw ni Apo Diyos. Now, in the New Testament, pag titingnan natin sa New Testament, ito kasi yung sinasabi ni Peter sa mga Kristiyano noon. So 1 Peter 2 verse 1, aliens and strangers. Basahin nga natin. Kakabsat ko, kasganggan na ken agdaldalyasat iti daytoy nga lubong, agdawatak kada kayo, di kay paiturayan kadagiti nailasagan at arigagay akanayon ang makiranget iti kararwa. Agbiag kayo kumaan na takneng iti imatang dagiti hentil. Because in being different, yung hindi natin pag-assimilate, yung hindi natin pagpapakain sa sistema, that is how we shine. So kung agbiag kayo kumaan na takneng iti imatang dagiti hentil, uray no kunada ama nagdakdakes kayo, kaya da kabaliktaden dito'y lubong. No saan ka nga ag-submit ije kayat da baliktaden da ka, dadaulan da ka. So kung to'y, na uray no kunada ama nagdakdakes kayo, mabigbig dan tumetlaeng dagiti naimbag nga aramidyo. Ket idaydayaw dati Dios inton dumteng ti aldaw ayaay na. Aday tinawata nga prinsipyo ni Pastor Ben. Uray inya ibagbagada dita. Dagi nadaduman ako ko ay aburido kan nga i-defend di sarili. Kamag paiso. Di uray ibagabagada. In the end, into no umay ni Apo Isos, di ko na ditoy, mabigbig dan tumetlaeng dagiti na imbag nga aramid diyo kat idaydayaw dati Dios inton dumteng ti aldaw ayaay na. So nga uray no daddadaulan da ka, tibagam, umay lati Apo. Makita natin ang tama. Haan nga kailangan nga makiap-apa dita? Sinungat mo. Awanan niyo testimonyo tayo. So nga unanan ni Pablo, bayam. Ni Pedro dito, gapu iti Apo, masapol apay turayan kayo kadagiti agtuturay nga insaad ti tao. Iti masapol apay turayan kayo kadagiti agtuturay nga insaad ti tao. Iti emperador akangatuan nga agturay, ken kadagiti gobernador nga imbaon na amang dusa kadagiti managdakdakes ken mangidaydayaw kadagiti agaramid ti naimbag. Okay. Ito'y paiturayan kayo. Muyo ito'y bagbagana ni Pedro dito'y. Bagbagana ag-submit kay emperador. Emperador Brand, di ba? Ag-submit kay awan ti right day ta mo mabaling a wilga-wilgaan data emperador takukuha na tabiyag mo gasyay ti empire. Ngem ti nagsasaw dito'y ni Pedro nga ipapahanting di emperor, iso natin mangibagbag submit. Ngam adda dagiti laws nga pag-submitam, ngam adda dagiti higher laws jay kingdom tayo nga you don't submit to that. Kasi kada Pedro, unada, palubusan da kayo ng manyon nga kasaban ni Kristo. Saan unada ni Pedro? Yung Book of Acts. Ikasabami, taday jay ti mandato kanyami, go into all the world and make disciples. Yung dagijay, linlinteg, ngay patupad da nga pagsayaatan ti komunidad. Agririri kata natukhang ka, agririri kata, in the first place, apay gamin taadik ka. Of course, may mga natamaan na inosente.
So in the very first place, kung wala sanang drugs, walang war on drugs. Kita talaga nga nugubat, apay pilpil yun dati paltugan da nugubat, war nga rod. So, dayay, adu dagiti debate dito, inya ngay addati madalanan nugubgubat. Kas kunata yon. No agukom ni Apo Dios addalat ta inosente nga madamay mo. Kasi even the Daniel naiyapan da di exile. Even the Jeremiah Diyam kasla kinidnap daman ni Jeremiah, inya panda di Egypt. Inya panda di jay. Madamay dagiti nalintag. Because that's how government rule. So, ayan, ni Apo Diyos to pagdalanan namin. Apay, birbiripayan da pa amin. So, ayan. And, theoretically, mabalin tayo balin nga idealistic dita. But reality, may maaapakan. Praise God, dawan sa mo tinatukhang nga taga CWC. So, ayan. Takayat ti Dios ababaan kadagiti naimbag nga ramid yung maawanan ti gundaway dagiti maag nga agsaw itulbod ken awan serbina. So, ayan. So, when we think about yung dalawang leader na sinasabi natin, huwag nating i-embrace yung isa na blind following. You think and judge according to our own principles in our kingdom. May tama dito sa isa, may mali rin siya. May tama dito sa isa, may mali rin siya. Yung mali dito, banatan natin. Yung mali dito, banatan rin natin. Kasi iba tayo. Mag-isip tayo. Huwag tayong pakulong sa partisan politics. We think whether it is right or wrong. So, madaydayaw ni Apo Diyos, muna ipagpakialamanin niya ikuan, nga ton, ila masaksakupan mo niya pamilya mo. Ijay tayo lang masaksakupan tayo nga agpukka-pukkaw. So ay kung kuna nga road dito church tayo, bibya nga iti do mga kongregasyon. Adamo pastor da. Ti mabibya, apeng ita mapanak agpasya-pasyar nga makiap-apat ti doktrina. Ti pakasik na, jay sarili tayo. Jay sarili tayo. And I only address, jay masaksakupan. Apay nga kung mayor tayo nga kuha. Apan nagwilwil ka dita. So apit agususar kay ti plastic dito, bagabag. Kung kunanak di, bagabagan. Jay kunada, mind your own business. So ti masaksakupam no naganak ka jay pamilya. So kanya tayo ditoy, gaputa may satay nga pamilya, isakupam dagi ka. So no maditi astana dayay may isa nga young people, kaureham mo nga anak. Gaputa pamilya tayo to CW si balaagang ka. Gaputa addati covering tayo ti tunggal maysa. So dayay, ti kitaan tayo ditoy. So, ayan, residing yet refusing to assimilate. So datay dito yung lubong nga mahaantay nga pakaan ijay sistema ti lubong. May kadua. Tapno malpasoy. Impacting yet remaining distinct. Anong ibig sabihin nito? Dahil numaminsan, iti nangyari amin ti lubong, dagiti Kristiyano, haanda kayat nga marugitan ti imada. Iso nga iti Middle Ages, adu dagiti binild no adalom ti church history, imadu dagiti monasteries. So dagitoy Kristiyano haanda kayat nga gaputa jay umuna nga punto tayo, ma-assimilate da. Gaputa handa kayat nga mamansaan da.
nagaramid dati monasteries, inya dayo dati bagbagida kadagiti communities, nagbalinda nga monks. So, na-maintain da yung distinction da, nga we are from the kingdom of God, but nawala naman yung impact. At ang gusto ng Panginoon, we need to be where the people at, and we need to shine. Kasla naggangat dati silaw sa dati nakaban. So, yun yung nangyari dito. And si Daniel, dahil kahit nandun, pagan yung hari niya, pero yung faithfulness ni Daniel, dayjay ari na, nailasin na, kit naisalakan pa'y dayto, ni Nebukadnesar. Dinaydayaw na ti Diyos da. Nagaramid pa'y tilintag nga, ti dayawan nyo dagiti Diyos da dagitaw. Ano diyay? Kini Darius, gapo ti jay panagtakder ni Daniel ijay prinsipyo na, intin nagdaajid lions din. So si kakararag tayo, Lord, kailangan nga takderan dayto iti prinsipyo ti pagaryan tayo. Itinakdak ijay lions din. Mabibiyanga munday jay apo. And because of that paninindigan ni Daniel, the miracle of the story of Daniel in the lions den, napakasikat hanggang ngayon. Pag maninindigan tayo, maninindigan rin ang Panginoon. So, ang takder tayo di jay prinsipyo tayo. Dahito iti prinsipyo mi. Masapul nga agranyagak dito. And nakita ni Darius. Imposible dahito, kunada siguro. Nabsug agamin dagi jay leon, kunada. Yung nituloy mo nga basain, pinatiliw ni Darius dagi jay taintin nagdadyay, di da pa'y nagdisdiso, nagbibinggawan dan kunada. Di pa'y nagdisdiso jay daga, rinanggiranggis dan nga sinabaten nga kwa, sinibab. So, ayan, makita tayo kini Daniel, nga hindi siya nag-withdraw from the community of Babylon. Be there. You shine. So, be light in darkness. So, yung integrity kan miracles, dagijay makita dati panagbiag tayo, dagijay ito itagsaksi kanyada. Ni Apo Diyos tag timek babaen ni biag tayo. So, ayan. Kanayon tayo nga ibagbaga, dahito iti pinaka-verse tayo, ito MCWC. Matthew 5:13-16, being salt and light, that's where our name came from. Menorah. We carry the light. So, ayan. Ijay New Testament, dahito yung lang ibagbagan ni Paul. Bagbagan ni Paul. Nga, ni Paul, bumagay isuna. Ijay pan nakibagay na haanmet nga makurap isuna. So, kita tayo man ito, iti sidong dagiti nakapoy, iti pamati na agbali na kanakapoy kas kadakwada, tapno maawis ko ida. Intindir di kasasaad da, and then I will listen to them, and I will equip them until they become strong. Tadi adu nga may ministro, nakakapoy dan, kaya gaputan nakakapoy dan da makasurat, payatan da. Kulto ka, mali ka, kunada. Kitday tao, tartarigagayan na sa padasin na mga birukan tilawag. So nga di ko na nga rod numapan, makigimong iji katoliko, good day ta. Nalaklakad ay jay may might day jayon ng jay pagano, noon pakialam na ti Diyos. Numapan makigimgimong iji iglesia ni Kristo, good day ta. So nga jay kasinsin ni Mrs. Unak, good day ta. Nagsersermon jay ministro yo, agsaludsud ka jay panunot mo, sino kaya Kristo. Kinusa rin to pa'y ni Apo Diyos jay asno, jay to ministro dan. Kaya basa mo ilang manipod dito. Uray, bangkingan da ba ti doktrina? Nalalaing yung Holy Spirit nga mangisimpa di puso. Ket nalaklakan nga katungtong ginang rugi nga agsapol tilawag. So yun. Itikas ta iti anyaman na pamuspusan agbali na kakaskadagiti amin at tao, iti amin na kasasada tapno adda may salakan ko kadakwada.
So, yun. Paano natin masisermonan yung mga politicians pag ayaw natin silang makahalubilo? And if the Lord bless Sister Kaji, you have that assignment inside to shine for Him. So, yun. Impact yet remain distinct. So, ibig sabihin, makihalubilo tayo dijay. Makihalubilo tayo. Pero naiduma tayo. So, dito yung bagbagana dito ni Paul dito yung New Testament nga mayaring ijibiyag ni Daniel. So, nakakatakot. Itong mga nandun, parang nandun sila sa lions din. So tayo, consumers lang tayo eh. Maraming away na hindi natin nakikita sa loob ng politics. So itong mga politicians natin, they need our prayers. They are more prone kasi hands-on sila. That's why kung kunana dito yung New Testament, let us pray for them. Let us pray for them. Hindi mo alam yung nangyayari doon na bangayan sa taas. So, ayan. And tayo, hindi natin namamalayan dito sa baba. So, we pray for them. So, ati reaction tayo to CWCG nang nangyari dito, mangyari taglawlaw tayo, we pray. We pray for them. Tatayo, timakit-kitam lang data Facebook. Data lang Jaryo TV, radyo, data lang timakit-kitam. Maraming anggulo ang hindi natin nakikita. There are power plays out there. Kat nagrigat ti sumanao tay papilit mo nga ti elepante ka kasla ikamen. Tati na-aprosam di bakrang na. Kat nagrigat nga kaapa di mangibagbaga nga ti elepante ka kasla pungdol. Tay iggaman na di saka ti elepante. All we can do is to pray. And may the Lord reveal the big picture in there kat amutay ti ikarkararag tayo. Naidayaw niya po Diyos. May katlo, serve ni Daniel, he is serving yet prioritizing God's kingdom. So, serserviso na di jay pagarian ni ti Babylon, pero muna nga he has a different kingdom. So, dati political power na, dati influence ng ti pinakamananaig, di kwento ni Daniel, the influence of glorifying God. So, ayan. Dito nakakukati ko politics tayo ko. Bungad pa lang dito rangtay ke Happy Valentine's kunanan. Sumrek ijay ko ke dati ka da mag-regret ti Valentine's. Daniel did not build himself. He built the image of God. He built the image of God. So, ayan. Inusar na dya influence ni Apo Diyos. Kit day dya tinangitag-ay kaniyan. Truthful prophecy. Always speaking about the truth. In-interpret na dya tagtagi-nup. Kit ijay tagtagi-nup. There is a bad news in there. Tibagbaga na dya hante ko agpatingga dati empire mo. Ada sumarunong nga empire. And nagrigat nga ibaga di tatiari, baga ti ari day tata, you are wishing a downfall. But timbaga na. Kas jay mo lang timbaga na kini Belshazzar. Natimbang ka, ngunit kulang. So yung magbaga ni Fernando po, makataga, agapo kini Daniel day jay, tinimbang ka ngunit kulang. Itangarabi nag ti pagaryam. So yun, truthful kadagijay because he does not, he serve in that kingdom, but he belong to a higher kingdom. Moral authority. Yung integrity na isuti nagpasikat kanya na. No mapagtalkan ka talagang takder ka kay bagam nga daytoy ti kosto, daytoy ti madiket, consistent ka, they will get you for that. They will get you for that. So ayan. Ultimate loyalty is loyalty towards God. Kas jay tay kuma.
Yung loyalty tayo towards God. Yung trabaho tayo, ag takder tayo para yung pagarian tayo. So in the New Testament, dito yung argument ni Jesus. Tasubsubukan da isuna dito Matthew chapter 22. Basahan tayo man yung context na dito Kung natag ito'y Pharisees kini Jesus, ibagaman nga rod kada kamino anya ti kapanunutam iti daytoy. Maisalungasing kadi iti linteg wenno saan ti panagbayad iti buwis iti emperador. Daytoy very technical question. Kasi no ibagana ni Jesus nga agantay tax, ibig sabihin defying the authority of the emperor. No ibagana mo't nga agbayad tay ati buwis iti emperor, ibig sabihin, ibagbagana nga awang karbengan ti Israel, anti-Israel isuna. So duwa daytoy, lukalok daytoy na may andakin ni Jesus dito nga question. No ibagana nga agbayad tay ti buwis kini Caesar, aminem nga ti Israel, awan soberanya na. So ajay, ni bagammet nga hantay ay bagbagammet nga hantay nga agbayad, delikado ka di emperor. Ngem kuna ni Jesus kunate, ngem nadlaw ni Jesus ti dakes apanggepda. Ket kinunana da kayo nga ginsisingpet. Apay asuoten dak. No so diretsom ko mate, papunta pa lang kayo pabalik na ako. Ipakita yuman kanyak ti kwarta pagbuwis, kanda man ti kwarta. Nana. Inted da ken kuana ti kwarta. Siya sino ti akin ladawan ken akin nagan iti daytoy sinaludsod na. Ti emperador insong batda. Iti kasta kinuna ni Jesus, itedyo nga rod iti emperador ti kukwa ti emperador ket itedyo met iti Dios ti kukwa ti Dios. Pinakitaan da ti lukalok, tinira na iso da ti lukalok. Hindit na dua. So, ayan. Dahil niya kinasirib nga dakin ni Jesus Christ. We serve, but at the same time, we prioritize our kingdom. Pwedeng magsama yan. Hallelujah. And panghuli, handa natin. Engage, yet fix your hope on Christ. Kasi ni Daniel, kadagijay sermata na, dagijay nakikita na nga sermata, 70 weeks, dagijay, nakita na nga awan tinamnama kadagijay nga pagarian. No agpro ni Nebukadnesar isona, actually more ko gamin trusted officer ni Nebukadnesar sona. Isu saan unay nga kinatigan ni Belshazzar isona. Pinayaban lang ni Belshazzar nga gipataros ti tagtagi but not on the office. So, ngamijay nakita na kami nga awan namnama. Nagsublitay dito'y ayan tilit litrato. Ijay pa lang kini Daniel impakitan ni Apo Dios iti masangwanan. Ijay ulo nga balitok, the Empire of Babylon. Ito'y barukong silver, Medo-Persia. Ito'y ayan ti sikat nga agpababa, Greek Empire. And then ijay saka, the Roman Empire. Ito'y dapan, ito'y saka, the revised Roman Empire. We are in the revised Roman Empire. The tatay nga empire. Yung madati umay nga bato nga manipod di terroir, kung nanakit rumeken na dayta, dahil ti tamaan na saka. Iso nga, seryoson tayo ti pamati tayo, datay dito'y panangbanat ni Kristo. We are in the last days. Kat umay na i-establish the empire na a new empire coming from the outside will come and invade the earth. Kat i-establish na empire na for 1,000 years. So, nung naadal mo dayto yung kinapod no, what's the point of being a loyalist, being a DDS? Or BBM. Because these two, may parating na naman na bago. And yung bago na naman, may iwewelga ka rin, may reklamo ka rin. Because all this, magpapalit-palit yan.
and fix the hope to the Lord Jesus Christ. At yun yung hinihintay ko. Nung college rin ako, pawelga-welga rin dyan. Ha? Makibaka. Huwag mababoy. So, ayan. So, engaging yet fixing hope on Christ. So, ito. Kunana ni Paul, ito yung 2 Corinthians. Dagiti banag adi makita, kitain mi. Saan na dagiti makita? Apagbiit lang ti makita. Ngayon magpaot itag na nayon ti banag adi makita. So, ayan. Ni Daniel, yung vision na nagbaliw-baliw man ti empire, dadya lata. Di duty na, di gift na, di assignment tayo sulat aramidan na, agi pataros. And what is your duty? What is your duty in your work, in your community, in your church? What is your gift? So, yan. What is your gift? Engineer Ronnie, keep on being an engineer. And you shine in that DPWH. Manong andi ako, nagbirok lat ati apoy. Pigpigil iti apoy. And you shine in those areas. Ninya jay duty may naramid ni Apo Diyos. Keep on doing it. Kasi ni Daniel, he excelled in that. He shine in that. Titrabaho ni Daniel kami nga da kanya na interpreting things. So, ni Daniel ada makikita ng anda makita. And sana mabisualize yun yung pagarian tayo. Mabisualize yung adda umay. Do not put your hope kadagiti paumay nga kandidato. Pilyom di kamayatan, both, that's it. Then pray. Yun yung gagawin natin. Si Daniel engaging, yet nakatuon siya sa hinaharap. Nakatuon siya sa inihintay niyang kaharian. Alam niya yun, namroblema si Daniel eh. Kasi naabot di 70 years nga pa nagtalinaed kumadagiti Hudyo di jay Babylonia. Kitapay 70 years ko ni, di da mo kahit agawid dagito yan. Naadik da mo dito yan. So ni Daniel, binirbirok na dagiti scrolls ni Jeremiah, ta dinadadal na jay ko, adda makitkita na jay masangwanan. Because as idugan, nga dagiti Israelita agsubli da ijay nasyon da. Ket dayjay ti pakasiknan ni Daniel, ta isagsagana na dagitoy agsubli. Ta ni Daniel hang nga makasubli ijay Israel. Haan nga mabalin nga agsubli ijay Israel ni Daniel. Ammo na tilintag ti Dios. Because Daniel served in the courts of the kings. Iti serve di jay, they are eunuchs. Iti eunuchs, kinapunda da kita. So, kaslada, awan ti gender dan. And in the scriptures of God, Daniel amuna da jay, he cannot enter his homeland. So, ayan. But niya po Diyos, talagang inayab ng administrasyon na DJ Gentile nation. So, dahil biyag ni Daniel, embody na kanya tayo di balance. Dahil isursuro ni Jesus Christ later nga, in the world, but not of the world, in the world, ag-reside tayo dito, yamay tayo impact tayo, ag-serve tayo, i-engage tayo, we bring changes in this world, i-refuse tayo, not of the world, i-refuse tayo assimilation, agtalinaed tayo nga distinct, prioritize tayo kingdom ni Apo Diyos, agtalinaed tayo tayo sermata tayong padaanan tayo ni Kristo. Be in the world, but not of this world. So dahil biyag ni Daniel, it challenge us to rise. So, reside but refuse assimilation. How do we rise? Impact but remain distinct. Serve but prioritize God's kingdom and engage
but fix hope on Christ's reign. Agpausar tayo kini Apo Dios, ijay trabaho, ijay negosyo, ijay pamilyam, ijay community, agtalinaid tayo agtakder tayo nga kas Daniel sa dino man ti pangikabilan ni Apo Dios kanya tayo. Ay dayaw ni Apo Dios. We should become like Daniel, guided iti mission ti pagarian ni Apo Dios. Dawat ang agdumog tayo katagkararag tayo. Apo Dios, nagulo ti nasyon mi tattao, Apo. Lord, we thank you for your words. Tapno, Apo Dios, mang-guide ka niyami nga we will not be caught in these two parties fighting. We need to understand that we belong to a different kingdom. And whoever reigns, we need to stand for our kingdom. We need to stand for the truth. We need to shine. We keep on pushing for the agenda of our kingdom. Bindisyonan na kami, O Apo Diyos, sa dino man nga nangikabilam kaniyami, nanggangatam kaniyami, tulungan na kami nga granyag. We ask you, Holy Spirit, fill us always, so we will always have the flame, Lord, to shine. Si kaapo timang pataod kaniyami, dagiti bungbung at Espiritu. Punwen na kami, tapno, Apo Diyos, may ranyag mi ti ayat ni Kristo. May ruwar mi, O Apo Diyos, may parang mi ti rag-o nga agtaod ken ka. Dagiti na duma-duma nga sagsagot, kinaan, us kinamanagidtor, amin, O Apo Diyos, dagitoy. Usarem dagitoy, O Apo Diyos, nga wagas ti panagranyag mo babaen kaniyami. Tulungan na kami, O Apo Diyos. Iti pamilyami man, Lord, iti negosyo, iti Apo Diyos, dealing with businesses, kadagiti trabaho, offices, politics, nyaman, O Apo Diyos, nga nangikabilam ti tunggal maysa kaniyami. Help us shine. Protect us always. Make us just like Daniel. Kapo, Apo Diyos, hang kami nga makapagsanggir ti sarili mi nga paninindigan. We depend on you, O Lord, because by your grace alone nga ma-preserve kami. Protect us always, preserve us always, O Lord, and let your light shine always through us. Madaydayaw ka, Apo Diyos, agyamang kami kadagito nga sasaom. Idulin mo, Apo, ti puspuso mi, iti palagip mo nga kang kanayon kanyami, ti sadino man ngayan mi. Iti kararag mi, tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Praise God, kadagiti sasao ni Apo Dios. So, tiyempo namanen nga ited tayo iti pinanggap iti puso tayo. We give our tithes and offerings to the Lord, our special offering. Ket amok nga tunggal may sa kada tayo ket na bless tayo kadagiti sasao iti Apo. So before nga ited tayo dagiti offerings tayo diti sango ket dawatek man kini Sister Needs to pray for our offerings, and then sumarununton iti music team for the offertory song, and ni Pastor Rabing for the closing prayer and benediction. Dawatik mga tumakder tayo, tagkararag tayo. Hallelujah. Amami nga naayat, agyaman kami, itintakkel nga panagayat mo, ken panang i-bless mo tunggal may sakada kami. Ket Apo Dios, agyaman kami, ti panang isurum kada kami, iti ayat nga mangted. Apo, kas iumay mi dito'y sango, dagiti pinanggap ti puso mi, dawatin mi Apo Dios nga, i-bless mo Apo dagitoy, para ti pakaaramatan na. Apo, dawatin mi met nga i-bless mo, ti tunggal may sakada kami. Lord, dagiti sources of income tunggal may sakada kami, Apo, you protect, Lord. Ket Apo kararagmi ti salunat, Apo, ti tunggal may sakada kami. Apo, agyaman kami, Apo, kadagitoy nga tithes and offerings. Dagiti ti kararagmi tinagan ni Apo mi Jesucristo. Amen.
Dawatag nga tumakder tayo. Amen. Oh Lord, I bring an offering to you. Sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. And it's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you do. Oh Lord, I bring an offering to you. Oh Lord, I bring an offering to you. Hallelujah. Kararag tayo. Manakabalin nga Diyos. Agrukbab kami kin ka, Apo. Tasikalaang, Apo. Itirebeng mi, Apo, nga paipayan dagiti amin nga panagdayaw. Agyaman kami, Apo. Iti panakalpas. Iti panagdaydayaw mi, iti daytoy nga lugar. Katapo, bendisyonam tunggal maysa nga pamilya. Dawatekin ka, Apo, nga sika, ti tumulong kadakwada. Dagiti agtrabaho, Apo, tulungan mi da. Kadagiti trabaho da. Katapo da iti makalawas manen, sika manen ti makyat da. Iti tunggal maysa kadagiti aramiden mi, dagiti turungan mi. Katapo agin ganang agsubli kami tumanan ti sa marunong nga panagdaydayaw. Tapno may kami agyaman ganitan tanok mi tinasantuan nga nagan. Ayatan nga kakabsat, iti parabor na po tayo nga Kristo. Gandayat ti Diyos Ama, ganti Santo nga Espiritu, nga mga iwan, mangidalan. Magyanda ko makatatay itakante, agnanayon nga wantin gana. Tunggal may sako na tayo ti Amen. Naimpagnal daw tayo, agkikinablaw ti tunggal may sa kada tayo babanti panagiin na lamano tayo.